إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أخواتي إخواني، في هذه الأيام المباركات العشر الأواخر، وهذا أول يوم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مستلهما من كتاب الله سبحانه وتعالى: حامين والكتاب المبين. هذه أول آيات من سورة الدخان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم مستلهما من هذه الآية من آيات الدخان ومن سورة القدر سنتلوها على مسامعكم، يطلب منا أن نتوخاها، أن نبحث عنها في العشر الأواخر، تلمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في ليوم بقي من نهاية الشهر، لثلاثة أيام بقين، ل5 ل7 ل9 قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملنا في الحديث نجد أن كل الأيام مطلوبة الإحياء، لأنه في الأحاديث تارة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنها ليالي الوتر من العشر الأواخر، بداية من الليلة الأولى بعد 20، وتارة كما ذكر في الحديث الذي تلوته ليوم بقي، يعني نبدأ الحساب من الأخر. وبما أننا لا نعرف هل في رمضان 29 أو 30، إذن تبقى العقول حائرة سلمية، ليست حائرة، تتلمس هذه الليلة، فلا نفرط في ليلة من لياليها. الله تعالى في القرآن الكريم يطلب منا أن نكمل العدة ونثبت أن الأيام الأخيرة ربما يضعف الإنسان ويذبل وتنقص قدراته، فيشجعنا المولى سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن أعظم الشكر أيها الإخوة أن نشكر الله تعالى أن حبانا بالإيمان
وأن نكون من أهل القرآن. الله تعالى نعمه علينا لا تنحصر عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا عن أن نشكرها. إذا أنت لم تستطيع أن تعد النعم لا تستطيع، ما لا نهاية، كيف تستطيع أن تشكر ما لا يعد مهما كنت؟ ولا لا؟ إذن حتى نشكر ينبغي أن نحصر النعم في عدد، وعدد النعم intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à plus l'infini، لا تنحصر عددا. وهل يمكن أن نشكر نعما لا نحصيها، لا يحصيها العد؟ الكالكولات وليزورديناتور يتحركوا ولا يمكن أن يأتوا على إحصاء وعلى تعداد نعم الله تعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم، من أعظمها، من أشرفها، من أنبلها القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك. لكنه ذكر وشرف، لكن نسأل عنه. الله تعالى لا يعطي شيء هكذا مجانا، أعطانا القرآن لنكون مسؤولين عن أنفسنا، عن أهلنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا نقي البشرية، كنتم خير أمة أخرجت، ما مش لأهلك ولنفسك، كاين أهل لنفسك ولأهلك، تبدأ من هنا، وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن ينبغي أن توسع الدائرة. كنتم خير أمة أخرجت لكل الناس، للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعروف كل ما هو في القرآن أو أشار إليه القرآن، المنكر كل ما رفضه القرآن لفظا أو معنى أو إشارة أو تلميحا، كل هذا في إطار من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا شكر أعظم من شكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحيي هذه الليلة. فإذا كنا نحيي ميلاد ابني وميلاد أخي، ميلاد المولد النبوي الشريف، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، هذه كلها أيام الله تعالى يدعونا أن نتذكرها. وذكرهم بأيام الله، هذه من أعظم أيام الله. لكن أعظم منها جميعا أيها الإخوة ليلة بدء نزول القرآن الكريم. أول حكمة نزلت، حكمة متكاملة نزلت قبل القرآن، حكمة التوراة وحكمة الإنجيل والألواح وغيرها، لكن أعظم حكمة، أكمل حكمة، أكثر الحكم حفظا بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو القرآن الكريم. فحق أيها الإخوة، حق لنا ووجب علينا أن نحيي هذه الليلة. إن أنزلناه في ليلة القدر، ونريد valeur، لكن القدر أيضا ليلة الضيق. لماذا القدر؟ ومن قدر عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه، نقدر بمعنى نضيق عليه. ليلة القدر بمعنى القيمة، قدرها وشرفها عالي عند الله، لكن بمعنى أيضا أنها ليلة الأقدار الحكيمة، فيها يفرق كل أمر حكيم. القدر أيضا ليلة الضيق، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ينزل جبريل عليه السلام مع الكورتاج، مع جحافل غفيرة من الملائكة إحياء أيها الإخوة لهذه الليلة المباركة، وبهدايا حكيمة توزع على من استعد لاستقبال هذه النعم، هذه الحكم التي ينور بها المولى سبحانه وتعالى عقولنا ويفرق بها في قلوبنا بين الحق والباطل، يفرق الفرقان. فكرة ليلة القدر هي ليلة التي يهديك المولى سبحانه وتعالى فيها مزيدا من البصيرة. عين قلبك إذا كانت عمياء، إذا كانت نظرها ناقصا،
المولى سبحانه وتعالى يزيدك نظرا وبصرا وضياء ونورا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن أيها الإخوة، القرآن الكريم عندما اختاره المولى سبحانه وتعالى لينزل فيه أعظم حكمة، فيه يفرق كل أمر حكيم. ويفرق تفيد التجدد، يعني فيها يوزع من بين معانيها كل أمر حكيم. أول أمر حكيم هو القرآن الكريم، أنزلناه في ليلة مباركة. ثم في كل عام الله الذي أنزل في هذه الليلة أعظم حكمة على الإطلاق، فهو باستطاعته سبحانه وتعالى أن ينزل دائما وأبدا وبطريقة متجددة حكما على أهل القرآن، على الذين يتلون كتاب الله يرتلونه ترتيلا. أيها الإخوة، ومن شرف الليلة ومن شرف هذه الليلة أن جعل فيها المولى سبحانه وتعالى، جعل في عبادتها نورا وإيمانا وعطاء يفضل 1000 شهر. إذا حطينا 1000 شهر، إذا حطينا الشهر يساوي 29.53. كاين خلال الدنيا دوت شيف، مي جو في ماريتي ا 29 بمعنى انه كاين في الكالندري لونار كاين شهور فيها 30 اكثر من الشهور اللي فيها 29. الجماعه اللي داروا لي بروبابيليتي يفهموا هذه 29.53 لا موين دان موا لونار. هذا متوسط شهر فيه 29.3 مضروبه في 1000 مضروب في ناحيه الفاصله وزيد 0.2 9 5 3 0 29,530 وبضع ساعات. العبادة في ليلة واحدة تفضل، ماهيش تساوي، تفضل خيرا، ماهيش تساوي خير، والخيرية لا يعلمها إلا الله. تضربها في 2 في 3 في المعامل كوفيسيون ملتيبليكاتور القريبة لا نعرف الخيرية، يعني الإضافة على 1000 شهر لا نعرفها. لكن إذا خذينا فقط 29,530 يوم تساوي ليلة عبادة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كي نقيسوها بالسنوات 83 سنة، يعني باش تعبد 83 سنة لازم تعيش 3 أضعاف، 3 في 83 ولا لازم تعيش 250 سنة تقريبا. لماذا؟ لأنه يومنا 24 ساعة قسموه 3، 8 ساعات للنوم ولا لا، و8 ساعات للعمل، و8 ساعات الأكل والشرب والحوائج البشرية واللهو المباح أو غيره بالنسبة لغيره. إذن أنت في 24 ساعة تعمل 8 ساعات إذا كانت كلها طاعات هذه. إذن أنت باش تقدم 83 سنة لله سبحانه وتعالى طاعة وعبادة لازم تعيش، لازم يطول ربي في عمرك 3 fois 83، 3 ضرب 83. من فضل الله علينا الله سبحانه وتعالى يختصر لنا الطريق ويعطينا ما أعطاه للصالحين والصالحات من عباده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لأنه زكريا c'est un mentor, c'est un instructeur، كان مربيا للأنبياء ولأمهات الأنبياء، فكان يربي مريم عليه السلام، كان يعطيها واجبات، كان يعطيها تلاوة. فلما كان يدخل عليها محرابها يجدها تنجز من الأعمال ومن التلاوة ومن الخيرات ما لا ينجزه غيرها في الأيام العديدات. فيسألها زكريا أن لك، كيف تستطيعين أن تحققي هذا الإنجاز؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تصور يا أخي أن كل مسلم باستطاعته أن يكون له ما كان لأمنا مريم. هذا فضل على هذه الأمة، فضل على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا لعلكم تشكرون، فلا شكر أعظم من نعمة القرآن الكريم، من تلاوة القرآن الكريم، من العيش في رحاب القرآن الكريم، من الجهاد
بالقرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني اقرأ القرآن، تعلمه، املأ قلبك بنوره، ثم ادخل للحياة تصارع وتناقش وتنشر نور الله سبحانه وتعالى، ولا تكتم العلم، هذا القرآن الذي أعطاكه المولى سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كانت بداية القرآن كانت في هذه الليلة، بقية القرآن تنزلت في غضون 23 سنة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني بمعنى كذلك نزلناه، لكن لا توجد نزلناه معنى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش القرآن، كان خلقه القرآن، كلما وجد مشكلة، سؤالا، تحديا، يلجأ إلى القرآن، فإن وجد فبها، وإلا ينزل عليه المولى سبحانه وتعالى آيات جديدة ليرد على هؤلاء، ليثبت به الفؤاد، ليسهل عليه ترتيله وتلاوته واستعماله للجهاد الفكري. لأن المسلم جهاده الجهاد هو جهاد الفكرة بالفكرة، التفسير بالتفسير. لا بعيد عن هذا ليزيكسبلوزيون. الإسلام يا إخوة لا ينتشر إلا في جو آمن مسالم، كل إرهاب، كل جو توتر، كل جو فيه فتنة لا يصلح لانتشار دعوته. بالعكس ينفر الناس ويجعلهم يتقوقعون على أنفسهم ويفرون منا ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نحن الذي يخدم ديننا هو هذا الجو السلمي. لا جو أعظم لانتشار دين الله مثل الجو المسالم. كم نعطي أيها الإخوة حتى يكون أبناؤنا مسالمين متعلمين، يعيشون القرآن ليس بالكلام، إنما يعيشونه بالنجاح في الدراسة. وأنا أرى أبنائي من أهل أبناء المدارس، جهادكم هو جهاد النجاح في الدراسة. تقرأ الرياضيات فأنت مجاهد، تقرأ الفرنسية فأنت مجاهد، تقرأ الفيزياء فأنت مجاهد، تذود عنك، تقوي أمتك، وأنت تقدم أفضل شهادة للناس. كونوا شهداء لله بالقسط. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. يا فوز المستغفرين. الحمد لله كفى وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Une remarque avant de commencer. Moi, je ne comprends pas que jusqu'à le deuxième moment de la khutbah, et les gens continuent à faire la prière. C'est un non-lieu, c'est un non-sens, je vous jure. C'est un non-sens total. On ne peut pas faire la prière jusqu'à la deuxième khutbah, subhanallah. On vient en retard, on se confond, on se fond dans la foule. La majorité du ulama, les trois, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, ne sont pas avec ces deux rak'ahs de salutation lorsqu'on arrive pendant que l'imam dispense le discours. Il y a Ibn Hanbal dans un hadith rawahu Muslim. Et vous savez que chez le grand Malik, rahimullah, dans Al-Muwatta, il priorise, dans la priorité, à la pratique médinoise parce qu'il considère, et c'est très intelligent, c'est une question méthodologique, épistémologique très importante. Il considère, parce qu'il est né en 93 après l'Égypte, c'est-à-dire Médine était Médine du prophète, alayhi salam. Les gens avaient encore l'éducation prophétique, alayhi salam. Quand ils voyaient une pratique communautaire pratiquée par chaque famille, par chaque individu, au grand jamais, il ne fait passer un hadith fût-il authentique, linéairement authentique. Rawah, Foulin. C'est une seule chaîne. En revanche, la pratique de Médine, c'est un hadith pratiqué, converti en pratique et rapporté par l'ensemble de la communauté. Est-ce qu'on peut, dans une balance, rapporter un hadith musulman linéairement authentique avec une pratique médinoise? Je ne parle pas de Médine. Aujourd'hui, je parle de Médine, de l'imam Malik. Est-ce qu'on peut? Et dans le mois pas, tu rentres,
tu rentres dans une mosquée, pendant que l'imam dispense le discours du vendredi, tu t'assois, il n'y a pas de... C'est une prière, on ne fait pas une prière à l'intérieur d'une prière, mais soit, au début on peut comprendre, on essaie d'expédier les deux rak'at, on a commencé, c'est pas grave. Mais deuxième khutbah, on continue, c'est pas vrai, on fait qiyam naha. C'est pas vrai, c'est une insulte, c'est casser l'autorité de l'imam et l'ambiance de la Jumu'ah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. J'aimerais bien ne plus voir ce spectacle funeste et irrespectueux, jazakumullahu khairan, et le Jumu'ah, et l'imam et tout le monde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. وبصرنا الله وأعطانا الحكمة إن شاء الله أفرغ على قلوبنا صبرا وحكمة أيها الإخوة في هذه العشر. Donc j'étais en train de dire en langue arabe, Jazakumullah khairan, que Allah il nous dit un certain nombre de vertus, de valeurs acquises enfin de jeûne du mois du Ramadan. Et parmi ces valeurs, il parle de shukr. C'est développer en nous cette reconnaissance à Allah. Parce que très souvent, lorsqu'on est pris dans le train-train de la vie, on oublie, on vit les faveurs, on les absorbe, on les consomme, mais on oublie la main divine, généreuse qui nous a dispensé cette infinité de bonté, de générosité, de faveur. Allah, il nous offre Ramadan justement comme une école pour revivifier le souvenir d'Allah et que tout ce qui m'arrive en bien, c'est du fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma langue, elle bouge, c'est Allah. Mes neurones font des milliards d'opérations en même temps que je parle, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. La circulation du sang, tout ce qui m'arrive, tout ce que Allah a mis à ma disposition, c'est du fait de la générosité d'Allah. Et on ne peut pas compter ces ni'am, ces faveurs. Et combien même on utilise les ordinateurs les plus sophistiqués, jamais on ne pourra venir à bout du comptage de la liste de ces bienfaits dispensés par Allah à notre endroit. Et il nous dit Allah justement, c'est quoi qui fait la différence entre deux personnes? Les deux baignent dans les faveurs d'Allah. L'infinité, l'immensité des grâces et des faveurs d'Allah. Mais l'un a travaillé cette boussole qui reçoit, qui repère, qui identifie la ni'ma. Donc, il a travaillé cette prise de conscience, il est conscient des ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Et kafir, c'est quoi le mécréant? Al-jahid des ni'matil, c'est lui qui prend le don pour un dû. Allah, il a donné, il a mis à sa disposition, lui, c'est un dû, je le mérite. Et il oublie la main généreuse divine qui lui a donné cette largesse. Et donc, Ramadan, c'est une école justement pour nous faire travailler cet œil du cœur, ce lieu de reconnaissance. Je disais en langue arabe, la meilleure chose qui nous soit arrivée, nous, croyants, musulmans, adeptes, disciples, élèves du Coran, c'est le fait qu'Allah nous a donné le Coran. Il n'y a pas meilleur ni'ma. C'est la grande ni'ma. Et toute l'humanité, le moment de la descente du Coran et du Coran constitue l'origine de l'axe du temps. Il y a un avant, le moment de la descente du Coran a constitué une origine de l'axe temps. Un avant et un après. لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. Ne me raconte pas ce que les anciens livres ont dit. Le soleil a brillé dans sa resplendissance. Tu peux éteindre les bougies et les cierges. Le Coran est là. C'est un non-sens. Je vois les frères fuir le soleil. Vous savez raison, parce qu'il fait trop chaud. Mais si on voit un fidèle parmi nous qui allume une bougie par ce temps, à midi, le soleil au zénith de l'été, on le prendra pour un fou, n'est-ce pas? Exactement. Le Coran est là. C'est le soleil de l'humanité. C'est la miséricorde universelle que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu offrir à l'humanité, mais à travers nous. Et c'est ça
C'est ça le sharaf, c'est ça l'honneur, subhanallah. Il faut qu'on soit à la hauteur de cet honneur. Il ne faut pas qu'on se départisse, qu'on se détourne de ce Coran. Il faut qu'on essaye de ne pas être visé par cette plainte prophétique. Ya Rabbi, inna qawmi yattakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. C'est dans la sourate al-Furqan. Oh Seigneur, Allah, regarde, mon peuple à qui tu as offert ce soleil de l'humanité, cette miséricorde universelle, ils l'ont délaissé, ils se le sont mis à dos, ils lui ont montré leur talent, subhanallah, pour aller chercher des petites bougies, des petites lampes, au lieu et place de ce soleil brillant qui brille sur les cœurs, et qui nous offre cette clairvoyance et cette capacité de discernement al-Furqan. Et j'ai cité des versets coraniques justement pour rappeler ce moment à célébrer justement. Allah il nous demande de célébrer ce moment. Comment le célébrer? On voit dans nos télévisions de nos pays d'origine, on les célèbre à coups de danse du ventre et autres sketchs qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et le divertissement digne de ce nom, parce qu'on a besoin de se divertir, mais pas contre les lumières d'Allah, pas en semant l'enfumage et l'enténèbrement des consciences et des esprits dans un mois qui a vu se révéler, descendre la révélation coranique. Allah, dans la première sourate, dans les premiers versets de la 44e sourate, sourate al-Dukhan, fumée. On parle de fumée, justement, c'est dans la fumée que Allah va nous faire resplendir les lumières du Coran. Wal kitab al-mubin. Il jure par le livre clair, mubin, explicif et facilement accessible. Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé par une nuit bénie. La bénédiction de cette nuit, cette nuit, elle tire sa bénédiction du fait que Allah l'a choisi pour accueillir le Coran al-Karim. Inna kunna munzirin. Le Coran contient des avertissements mais des promesses aussi, mais souvent Allah il donne la priorité aux avertissements au détriment des promesses. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est pendant cette nuit qui a vu la révélation du début du Coran que Allah distribue les meilleurs décrets, les meilleures décisions à partir de la première décision qui est celle de faire descendre le Coran. C'est la première décision sage et qui offre à l'humanité la miséricorde universelle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ghari Hira. Et ça va continuer parce que Allah il a utilisé le verbe à l'inaccompli, yufraqu, pas furiqa. C'est pas au passé, yufraq. Donc cette nuit, elle va chaque année être utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer des nourritures, des provisions à non point compter, à condition de nous préparer pour recevoir ces provisions à l'épreuve, d'ouvrir nos gosiers spirituels, intellectuels, d'être au moment de la descente à l'épreuve, de ces provisions, de ces tables, de ce festin spirituel. Il faut que l'homme se mette en condition de recevoir. Et la condition, c'est être en prière, en recueillement, à faire le doua, à avoir le front à même le sol. C'est la meilleure position. La position qui te met à proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque tu te mets très bas et tu dis Subhana Rabbiyal A'la. C'est la mise en évidence et entre deux extrémités d'une relation. Toi, tu es au plus bas. Ton front, ton nez, les paumes de tes mains, les genoux à même le sol. Il n'y a pas plus bas que ça. Et tu évoques Allah par son nom, l'infiniment haut. Tu ne dis pas l'infiniment grand. Pas Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Al-A'la. Pourquoi? Pour mettre justement en évidence cette relation. Le petit que je suis, je me fais tout petit et j'implore le très haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala
m'élève, Inch'Allah. Et quand ces provisions me trouvent dans cette situation, le cœur recueilli, prêt à recevoir cette nourriture spirituelle, eh bien, j'aurai un raccourci de rayonnement, de provision, je disais tout à l'heure, supérieur à 1000 mois, c'est le Coran qui dit, 1000, supérieur, c'est pas égal, supérieur, donc cette nuit de la valeur, de l'étroitesse, de la distribution des décrets sages, l'adoration pendant cette nuit, elle est supérieure à l'adoration pendant 1000 mois. Et j'ai fait un petit calcul, j'ai dit, la moyenne d'un mois d'une ère est égale à 29,53 jours. Et si je multiplie par 1000, il suffit de supprimer la virgule et rajouter un zéro. Hein. Voilà, et ça me ferait 29,53, ça me ferait 29 530 jours. Et un continuum de l'ibadat, c'est-à-dire 83 années. Et je disais que pour offrir à Allah, je vais terminer, une adoration de 83 années, il faut que je vive 3 fois 83 ans. Parce que ma journée, ta journée, la mienne, on est homme, on ne peut pas faire une adoration de 24 heures, impossible, on doit au moins dormir 8 heures, entre 6 et 8 selon l'âge, jusqu'à 10 pour les enfants, 2 fois 8, donc 8 autres heures c'est pour travailler, pour produire, 8 autres heures c'est pour manger, pour éjecter ce qu'on a mangé, pour se divertir, pour vaquer un peu aux besoins de sa famille, et voilà. Si on est très pieux, si on est ami, très proche d'Allah, on lui offrira 8 heures sur 24 heures. Et Allah, il m'offre justement cette possibilité de me raccourcir le chemin, et pendant une seule nuit, c'est du commerce, mais c'est du bon commerce, c'est du commerce haut degré, c'est pas un commerce, moi je suis tamma', mais en Dieu, justement. C'est ça, beaucoup de gens, quand il s'agit de leurs semblables, ils sont très dépendants, ils tendent la main, ils sont dans cet esprit mesquin, et ils se détournent d'Allah. Non, le vrai croyant, il est tamma' en Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je demande à Allah, et je lui dis, contente-moi, Allah, de toi, de manière à ne pas avoir besoin de tes serviteurs, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je fais ce commerce, et donc, j'expose mon cœur, ma conscience, j'essaye d'être là. Je ne vais pas faire grand-chose, sinon prier, faire des doigts, lire le Coran, je ne vais pas faire le Superman, juste ça, me mettre en condition de recevoir cette sainteté, cette spiritualité, cette provision qui va me raccourcir mes réalisations spirituelles. Et j'ai fait allusion à Maryam, parce qu'elle recevait la visite de son mentor, de son instructeur prophétique Zacharie, à la Rasulina alayhi salatu salam, à chaque fois qu'il venait lui rendre visite dans son mihrab, où il l'a formé spirituellement pour mériter d'être la maman de Jésus alayhi salam. Et là, il voyait qu'elle réalisait en très peu de temps ce que d'autres élèves, disciples, réalisaient dans des mois et dans des années. Et lui de s'exclamer dessus. Comment tu fais pour faire ces raccourcis? Et elle de lui dire, c'est Allah qui m'offre ces raccourcis. Si les gens, ils fonctionnent à coup d'empoing, de coudée, d'enjamber, moi, Allah m'a permis de fonctionner à coup de kilomètres et de centaines de kilomètres spirituellement. Je schématise spirituellement. Allah, donc, il nous offre, nous, les musulmans, cette nuit pour la célébrer, pour se rappeler la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite en nous cooptant, en nous choisissant pour être les dépositaires du Coran, et pour aussi nous raccourcir le chemin de la sainteté, de la proximité, de l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ta'ala tawfiq wa salam. نسأله تعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. Allah, prémunis-nous contre toute science qui ne soit pas utile. Prémunis-nous contre des cœurs qui ne s'humilient pas, qui ne se
recueillis pas à ton souvenir, à ton rappel. Mets-nous à l'abri d'un œil qui ne larmoie pas, qui ne verse pas des larmes en guise de crainte, et prémunis-nous contre des doigts qui ne soient pas exaucés, agréés, acceptés par toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wa min al-kasali. Allah, prémunis-nous contre l'incapacité, l'inefficacité et la fainéantise, la paresse. Na'udhu bika min al-ajzi wa min al-kasali wa min al-jubni wa min al-bukhli. Et de la lâcheté et de la cupidité. Allah subhanahu wa ta'ala, nous à l'abri de tous ces vices. Na'udhu bika Allahumma min al-jahli ومن الوهم ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرض العمر نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك من أيام رمضان ومن أيام العشر الأواخر المباركات أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عمن سواك ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا ضالا إلا هديته ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح ونجاح وفلاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. Allah, offre-nous, accorde-nous époux, épouses, enfants qui constitue la fraîcheur de nos yeux et la satisfaction de nos cœurs, et fait de nous tous, hommes, épouses et enfants, des modèles, les meilleurs modèles et témoins à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin fadlan minka Allahumma wa ni'ma. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة